Okay, may adlaw sa tanan sa ato ang mga viewers, sa ato ang mga friends dinhi sa ato ang Tudumanon, Kalinaw, Mindanao. Dinhi lang makita, mabati, manungog sa forumnews.tv. So niya kita karon dinhi sa Bayog Esplanade, Barangay Hinaplanon, Dakbayan, Siligan. So adlaw karon nga Martes, pitsa 17 sa Disyembre tuig 2024. Karon karong adlaw anniversary sa Sindong, no? Kung atong hinumduman ang Sindong, usa ka dako kay nga hitabo sa Dakbayan, sa Iligan, kabahin sa Baguio, no? So nahitabo kini kaniadtong 2011 o unsa na karong tuiga 2024. So kung mingon ta karon nga 2011 sa ato pa kapinas napulo ka tuig, no? So kung mingon ta karon 2024, so ika 13 ka tuig gikan pagkahitabo sa Sindong. So kung atong tan-awon mga igsoon, ang sa wala pa mahitabo ang Sindong, dunay gitawag nato og advisory ang Pag-asa. Buto sabot nga mga tulo ka adlaw sa wala pa mahitabo ang Sindong, wala pa mahitabo ang grabing pagbaha, no? Adunay advisory, tropical storm signal number 2. Ato nang gi-monitor og atong nakita nga sulod sa tulo ka adlaw, sa ikatulo ka adlaw nahitabo gyud ang pagbaha ug pagbagyo, nga grabing bagyo, pagbaha dinhi sa Dakbayan, Siligan. Kung ingon ta, gikan sa Bukirang Bayan sa Mandulog. Niya kita karon sa Mandulog, ang tawagan ni kini mao kini siya ang suba nga giagian sa grabing dakong baha. O grabe ang kamatay mga igsuon ang nahitabo niadtong tungora. Now karon ika-13 ka tuig kung atong tan-awon niya kita karon diri sa suba sa Mandulog. Kining Bayog Esplanade, usa kini siya ka buffer zone, no? Mao ni siya ang mo ali kung adunay mga sunod nga pagbaha, moali ni siya, no? Moali ni siya diri dapita sa side sa Bayog, Hinaplanon side diri sa padulong dito sa Barangay Santiago. So ginana ang mahitabo mga igsuon. So padayon ta atong gitan-aw, no, nga kining maong kahimtang kinahanglan ang ayan pangandaman, no? Ang kining mga advisory importante kayo kaya nahitabo gud adto sulod sa tulo ka adlaw walay mga pangandam nga gihimo ang ato ang Dakbayan, sa Iligan, no? Ato local government. Kumpiyansa kayo. Pero kanang moingon ta karon nga advisory, Pag-asa tropical storm signal number 2, delikado na gina siya, no? So mo to siya ang nahitabo niadto. Kung maingon ta karon nga nahitabo ang pagbaha December 16 sa gabi, atong nahibaluan nga ni anang mga alas 10 sa kagabi nagsugod ang dako kay tubig nga maoy mi tawag ani kining mianod sa mga kabalayan, no? Nya gikan sa bukid sa Mandulog adunay gatusan o libuan ka truso ang naanod dinhi sa suba sa Mandulog.
So matod pa nga gikan kini sa bukirang bahin sa Iligan ang mga truso nga gipamutol. O kung may malaw na to, ang kanang tulay nga diha sa Upper Hinaplanon. Kaniadto na kuan kana. Mao kana siya na stuck, no, nasangit ang mga truso diyan nagpile, no, nagpile pataas. So tungod sa kadaghan sa truso, tungod sa kabugat, wala na makaya sa maong tulay ug naguba ang tulay. Na karon kato siya pagka piled up sa tawagan kini mga truso, mura sa nahimong dam. Ang Mandulog River tungod niadtong tulay nga daghan kaayon truso nga nagtapok ug nagtapunog nga mao nakapahimong murag dam. So ang tubig nisaka pod, no? Nisaka pod. Dayon tungod kay dili na makaya sa tulay, motong naguba. Naguba ang tulay ug kung atong una-unaon, grabe ang pressure sa pagkahigayon nga sa higayon nga naguba na ang tulay. Kay ang tubig nga na-stuck dito sa tulay nga porsyon mi dahili padulong diri sa baybay. So tungod niya na ang mga truso nga nagtapunog maoy ni guba sa mga kabalayan, ha? Diya sa ato ang kilid sa maong suba. So pila ka barangay ang apektado, no, sa maong tawagan ni Bagyong Sindong, no? Ibutan nato dito sa bukirang bahin sa Dikilaan, Mandulog sa Pikas, ang Dikilaan sa sa north side. Ang tabok niya na Mandulog, padulong na niya diri sa ubos, no? Padulong niya sa tawagan ni Upper Hinaplanon, kini Hinaplanon, Bayog Island, Hinaplanon gihapon na siya nga sakop, San Roque, Barangay San Roque, igo gihapon na siya, na Barangay Bunbunon, igo gihapon, Barangay Dikilaan, dito na sa mga bukirang bahin. Hangtod pa dulong na diri, no? Maingon ta karon og Saray, diri Tibanga, kini Bayog, ang atbang Bayog Island, tapos Villa Verde, no? Pila unsan na ko ng Villa Verde, layo na biyan na, sentro na siyudad, pero igo gyapon na siya. Diri Barangay Santiago, no, padulong na dito sa Bukana din. Niya tong pagkahuman sa maong baha kay sugod sa alas 10 sa gabi, December 16, nahuman siya og mga basta ang pinakakusog nga tubig naa dia between 11 o'clock sa December 16 padulong sa 1 o'clock December 17. Pila ka oras? So duha. 11, 12, 1. Duha ka oras. Grabe yun. Kating kusuga sa tubig mga igsoon. Kung inyong masaksihan ang ato ang mga katawan sa Dakbayan sa Iligan nga naigo sa Bagyong Sindong, nanaka sa kuan, ang uban misaka sa lubi, no? Nanaka sa lubi. Ang mga kabataan nga kaya pa nilang musaka, ang mga katigulangan medyo murag nang lisod ng gyud, no? Then doon ay mga survivors nga nakasakay o kining truso, no? Pero grabe gud kung maingon ta karon ang nangamatay niadto mga igsoon katong nakaplagan nga mga nakalas nga kinabuhi dili mo minus sa 1,000. 1,000 kapin ang nawadan sa kinabuhi nakalas. Og daghan ang nangita ang mga sakop sa pamilya nga nangawala ang ilang mga sakop mukabat sab sa kapin sa 1,000. So kung maingon ta karon ang nakaplagan nga mga patayng lawas kapin sa 1,000 ug ang namising kapin sa 1,000 sa ato pa abot pasabot hantod karon panahon na, no, sulod sa napulo kapin na katuig mukabat gyud sa kapin sa 2,000 ang nakalas nga kinabuhi panahon ni atong baha sa Bagyong Sindong. Inana na siya mga igsoon.
So karon atong makita din sa maong area din sa Esplanade kay mao man ni igo man gid sa Sindong kini atong gilingkuran karon diri. Anya kini usa ka project ni former congressman ug karon mayor na sa Tacbayan Siligan si Freddy Siao nga kining Esplanade usa ni siya ka buffer zone. Pero sa atbang niini diya sa Bayog Island, gitawag nato na siya Bayog Island kay ang Bayog Island magod gilibutan siya og suba. Gilibutan siya og suba mga igsoon. So na island siya. Mao nang ginganlan siya og Bayog Island. Pero sakop gyapon na siya sa Barangay Inaplanon. So taud-taud lamang atong kuhaan og footage, video footage ang area. So mao ni nga atong tan-awon. Okay. So nito karon diri mga igsoon no. Kini mao ni siya ang buffer zone sa mao ni tawag Esplanade, no? So makita na to ang dagat kana mao na siya ang dagat, di ba? So mao na siya ang bukana. Mao na siya ang bukana sa Bayog. So kung atong tan-awon, naa din ha kung maingon ta nga katong nanganlan nato nga nagpile nga mga truso. Naa din na nagpile padulong dia sa dagat. So ang nahitabo giihap ang maong truso nga nakapile dia mukabat sa 4,500 gikan sa Barangay Saray dinhi dapita kanang dagat dia padulong na dito sa Saray sa poblasyon Iligan padulong dito sa Kiwalan Dalipuga. So nakapile diha ang naglaray diha ang tawagan ni ang mga truso mga igsoon ang mga logs no nga na anod sa Sindong. So ang uban nga katong survivor ni sakay sa truso og na anod ngadto sa lawod. Ang uban diri dapitan sa Llano del Norte, ang uban padulong diri sa Misamis Oriental. No, doon na mga survivors. Kaya, doon na tayo duha ka mga kauban sa media nga nakalaspod. Ang isa, nakita, si Aning Ini Alsonado, usa to siya ka broadcaster sa DXIC. Now, nadisgrasya gid siya dahil napita sa ilahang Barangay San Roque. Okay, matod pa, gikan to siya sa Christmas party, tapos ni uli, kay malagi salbaro ng ilahang balay pero igo siya naabot dito disgrasya gid siya no mao na kauban ng iyang pamilya siya ra pod ang nadisgrasya dan ang isa si Michael Kundiman nadisgrasya pod ang nahitabo si Michael Kundiman na missing wala gid siya makita no apil sa missing mga igsoon so isa na sa mga prayers nga atong i-appeal no sa atong mga prayers sa atong mga kauban sa media nga nadisgrasya gyud panahon sa Sindong. So kung tan-aw nato dinhi mo ni siya ang sa bukirang bahin nga sa Esplanade then din ha makita nato mao na siya ang Bayog River. Mao na siya ang Bayog River mga igsoon dahil kung makita nyo na crane tungod kay iyahang gitrabaho no ang coastal road no na yung mga poste na sa tulay nga inyo makita kamulo pa nang gitrabaho no sa tawagan sa mga contractors. So karon diri makita ninyo diri mga igsoon ang bukirang bahin sa Esplanade mao ni siya ang Mandulog River na dinhi kining lugar sa una moigo gini siya ang tubig dinhi sa tawagan ni dinhi sa kilid sa Bayog River padulong na dito padulong diri ang tawagan ni ang barangay Tibanga, Barangay Saray. So na diha ang Barangay Santiago dinhi dapita kana. Now morning karon ika-13 ka tuig sa bagyong Sindong mao nga niata karon dinhi no sa
Bayog Esplanade, usa ka buffer zone sa kung adunay mga tawag ni pagbaha nga mahitabo sa sunod nga mga higayon, dili na kay siya makatandog no sa ato ang mga kabalayan dinhing dapita. Makita ninyo kung makita ninyo ang mga kabalayan dinhi no sa daplin sa Bayog Esplanade dinhi sa Mandulog River. So dinhi sa Bayog Esplanade makita ninyo ang kabalayan nga protektado na siya sa Esplanade tungkol kay gitawag ni siya og buffer zone. So wala no na mga balay diha makita ninyo no kana. So sa pagkakaroon safety na gid sila tungod niining Esplanade nga concrete Esplanade nga mao na ni siya ang mo protect no sa mga kabalayan dinhi napita. So mao ni siya mga igsoon no. Ato ning gihatagan og usa ka special coverage tungod lagi kay ika-13 na karon ka tuig sa pagkahitabo sa bagyong Sindong dinhi sa Dakbayan sa Iligan ug dili momino sa 2,000 ka mga kinabuhi ang nakalas o hantod karong panahon na dili nato kini siya makalimtan. Busa atong giawhag no ang ato ang local government, national government sa paghatag og tawagan ni kining dako nga kapuslanan no nga masalbar ang mga kinabuhi sa atong mga katawhan o dili na kini siya unta mahitabo pa pag-usab kay ato pong protektahan ang atong kinaiyahan tungod niining grabe na karon ang epekto sa climate change. Okay, isip pag tapos din sa tuang live coverage atong pahinomdom na lang sa atong mga kaigsunan sa mga katawan sa Dakbayan sa Iligan nga magmabinantayo na kita panahon nga dunay umaabot nga bagyo ato ni siyang tagaan gud o pagtagad no. Ako isip sa nasa media, nasa social media ang atong gigamit karon halos kada adlaw na to gimonitor ang dagan sa panahon pinaagi sa information nga gi-provide no gihatag sa Pag-asa no. So Philippine Astronomical Geographical no Administration. So yun ana kada adlaw na sila gahatag og information aron sa paghatag o pagpangandam sa mga katawan labi na karong adlaw adunay gitawag og low pressure area diri sa Davao area no sa eastern part of Davao. So mana dinhi sa Mindanao naa karon ang low pressure area. No mana makita nato karon dinhi ang dagan sa panahon madaguman gyud nya kung naidagom na ang mga patak-patak kapag ulan mao na bantayanan kaayo magigsoon so kita dinhi sa Dakbayan sa Iligan magmabinantayon gid kita panahon ining dunay mga low pressure area kay kining low pressure area dako kay ang tendency nga kini mo convert into bagyo into tropical storm. So mao na siya nga magmabinantayon kita mga tawan din sa Dakbayan sa Iligan. Kung dili na kita gusto nga mahitabo pa pag-usab ang Sindong o butang nato kung doon naman galing mga bagyo, bagbaha, kinahanglan lang yun magmabinantayon ang mga tawan sa Dakbayan sa Iligan. Ang nahitabo sa Sindong atong paningkamutan nga dili na kato mahitabo pag-usab sa mga katawan diri nga mikalas og libuan ka mga kinabuhi mga. So nining adlaw atong ipasalamatan ang atong mga kaigsunan ng ato ang local government, ang ato ang national government nga nanagining programa sa disaster risk reduction and management.
So, ngayon anak, ikatong hitabo sa Sindong, wala magigibuhat ang local government. Ang atong mga katawan sa kabarangayan, naragin sila, no? Sa ilang panimalay, sa labi na sa mga barangay nga daplin sa Mandaluyong River. Mo gina siya, no? So, wala magdahom, no? Wala pod mag-expect ang local government nga mo tayo mahitabo sa Dakbayan Siligan, kaya wala man na siya mahitabo sa Kadgod. Pero doon ay mga pagbakan niya to, marag na pa sa mga 1800s, no? 1920s, mga inana. So, dugay nagiging panahon. Pero karon halos kada tuig delikado. Ano man, tungkol sa climate change, climate impact is more on mga bagyo nga gagikan din sa eastern part. Sa inungdan ini, sa mga causes nining climate change. Kini tungod sa global warming. Na kung global warming mga igsoon, tugon na siya kay ang ato ang environment, ang atong klima, init na kayo. So, mano siya ang inungdan nganong grabe ko rin impact sa climate change. Kay labi na sa ato ang mga tawagan ng mga teknolohiya nga gamit ang mga fossil fuel. Now, technologies nga nag-generate of power gamit ang mga fossil fuels. So, sama niya ng coal-fired power plant. Atong tanaw na niya, coal-fired power plant sa lungsod sa Kasuagan, mo-produce niya siya og 540 megawatts ang iyang power generation. So, kana aron makahatag og kuryente sa ato ang gikinahanglan sa pulo sa Mindanao. Na pero kung tanaw nato ang atong renewable energy, ang Agus plant, 30 gid ka minus ang power generation mga igsoon kay ngano man. Poor ang maintenance, very poor ang maintenance. Mao nang dili mo minus sa 700 megawatts ang ma-produce sa unom ka Agus power plants din sa Iligan City, Lanao del Norte, Lanao Sur. Pero ang nahitabo mga igsoon, wala nila ayo ang maintenance. So mo-produce lang siya og 700 megawatts, 50% pila, 350 lang. 350 lang plus Pulangi plant, hydropower plant, Pulangi, 200, dili mo minus sa 200, buta na to 200, 50% lang, 100 ra. So, 350 plus 100 sa Bukidnon, Pulangi, that's about a total of 450. Pilay panginanglan sa Mindanao, 1,200 megawatts. So, diyan dapita mga igsoon, tungod niya kakulangon nga grabe ang kakulangon, dako kay ang kakulangon naa sa mga 800 megawatts ang kakulangon, no? Mao nay gi-generate sa mga fossil fuels, power energy. So mao na siya karon na problema. Kay pinagi niya na mao na siya ang grabe ang carbon emission. Kining carbon emission is considered to be a fuel. No, mao na makasunog sa ato ang klima, sa atong kinaiyahan. Pag once nga kuha na kay siya kanang grabe na kayang ang carbon emissions, that's already global warming. Heat na siya. No, it produces heat. Nakaroon pag mo produce na ganin na siya heat, unsay mahitabo sa atong kalibutan? Ang mga ice nga naa sa North Pole mahilis siya tungod sa kainit nga ni kuana, no, ni doon na mga carbon emissions, init na kayo nga to ang kawanangan. Now once nga init na atong kawanangan, ang atong kadagatan mo increase ang level sa tubig. Nakaroon dili na mo minus sa 1 meter level, no, na ang tubo sa tubig for the past decade. So ngano man na tungod sa global warming, init na, hilis na ang katong mga ice nga nasa North Pole, mahilis na siya tungod sa kainit.
disgrasya na po sila dito. So nga na ang may tabo mga igsoon busa aron pag-mitigate ni ining kuhan kining climate change, kinahanglan ang tao adunay pagpakabana mananumtag mga kahoy. Now karon kini manggong mga coal-fired power plant, cement factory. Ang cement factory doon na siya carbon emissions 40%, no, sa limestone. Pag sunugon ng limestone, 40% na carbon emission. Kung nakay 1 kilo nga limestone, kung sunugon nimo na kay himuon nimong semento, o semento bo. Kung 40% carbon emissions, sa to pa sa kilo, doon ay 400 grams na carbon. Klaro siya? Now, kung pure coal mineral, sunugon sa coal-fired power plant, ang isa ka kilo, mo dubli ang iyahang kabugaton. So, mo produce siya og 2 kilos nga carbon gas. Kung tanawin mo ng 2 kilos carbon gas, unsa na siya kadako? Di ba? Unsa na siya kadako? Mo na nga, once nga grabe na ang carbon emissions, patay ang oxygen. Mamatay ang oxygen. Now, base sa ato ang research, ang usa ka kahoy nga adunay diametro nga 7 to 10 inches mo absorb na siya og 24 kilos nga mo absorb og 24 kilograms nga carbon dioxide, CO2 gas. Mao na nga kung putlo nimo ng kahoy, asa man padulong tong 24 kilograms nga carbon gas mo lusot gisa sa kawanangan, di ba? Ato gyud na siya sa atmosphere. Once nga maadto na sa atmosphere ang 24 kilograms nga tawagan kining carbon gas, so mao na siya ang makahinungdan sa magkainit ang ato ang kalibutan. So panalitan karon maingon ta karon na 100 ka punuan nga 7 to 10 inches mo giputol siya sa to pa times 24, pila man na siya ka kuang karon ka kilos nga tawagan ni kining carbon gas nga ni lupad sa kawanangan, pila? So 24 kilograms times 100 trees, sa to pa dunay 2,400 kilograms nga nilupad nga carbon gas. Ano man, wa naman siya gi-absorb sa kahoy, kaya ang pagkaon sa kahoy carbon dioxide, kanang carbon gas iyan ang suyupon aron siya mabuhi ang kahoy. Mo ni klaro. Dahil ang waste sa kahoy ang iyang i-release ang oxygen, kay ang oxygen waste man na siya sa kahoy, waste man na sa ato ang mga grasses. So pag-abot din sa kuan kana dinhi sa ato ang kayutaan, sa ato ang kayutaan ang kahoy. So kung maingon ta karon og dinhi sa ato ang kadagatan sa atong mga katubigan, ang sea grasses o kining mga kakahuyan sa naa sa kadagatan, 35% ang iyang mas taas siya og absorption sa carbon. 35% kaysa sa ato ang mga kahoy o katanuman sa kayutaan. Ikumpara nimo sa mga tanom sa kadagatan, mas taas siya og absorption. Mas taas siya, 35% ang iyang mas mataas pa sa 35% ang iyang maabsorb nga carbon gas. Mao na importante ang ato ang kadagatan matiman nato, kay dako kayo og kapuslanan ang mga kahoy sa kadagatan ug mga kasagbutan nga dili gina siya unta tawag ani, no, ma-devastated, dili siya mawala. Now because of the industrialization, ang mga industrial waste padulong sa dagat, patay ang ato ang mga kasagbutan sa kadagatan. So ang dagat mga igsoon, dako kayo ang iyang kahimuan nga mo-absorb siya og carbon dioxide.
Nakaroon kung mamatay ang mga seagrasses ug ang mga kakahuyan, muminus po ang pag-absorb sa carbon dioxide. So, mao na siya mga igsoon ang kaintang. So, dinhi sa ato ang discussion karon, dinhi sa ato ang live coverage dinhi sa Mandulog River tungod kay karon ika-13 nga tawagan ni kining anniversary sa Sindong, atong ibutan sa atong una-una nga pananom gyud kahoy. Bisag sa ato ang natara na lang, mutanom tag duha ka kahoy, nindot na kay na siya. Kung moabot na 7 ang diameter 7 inches to 10 inches, moabsorb na siya og 24 tawagan ni 24 kilograms nga carbon dioxide. So kung naay duha ka kahoy, pila doon na kay 48 kilograms nga tawagan ni kining carbon dioxide nga giabsorb sa maong kahoy niya. Pila ka residente ang namuyo sa Dakbayan sa Iligan, di ba? Sa ingon na kung maingon ta karon na 50,000 ka mga residente nagtanom og tagduha ka kahoy nga mo-absorb og 24 kilograms per kahoy. Tagduha. Sa to pa 50,000 times 2 di 100,000 ka punuan sa kahoy. Mo-absorb og tag 24 kilos. So nindot kayo, ha? Nanan siya 2,400,000 ka kilos nga na-absorb sa ato ang mga kakahuyan diha sa mga tagsa-tagsa ka residente nga adunay tagduha ka kahoy nga natanom. Mga fruit trees pwede kayo, wala man na problema, no? So mo na siya. Ingon na nga ato ang research nga ang usa ka kahoy no diameter 7 to 10 inches mo absorb siya og 24 kilos nga carbon dioxide. Ingon na mga igsoon, so ma-reduce, ma-mitigate. Diha nato moingon ta karon og climate change mitigation, dihan dapita, ma-mitigate gid siya. Di ba? Kaysa kaysa wala kay gitanom, wala. Padayon gyud ang carbon dioxide, carbon emissions. Di ba? I hope sa mubo sa gamay nato nga mga explanation discussions sa climate change tungod kay ang Sindong usa sa ka-impact sa climate change atong gipanginaot nga dili na siya mausab og balik dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Daghang salamat ug mayong adlaw ko natong tanan sa ngalan sa ato ang tulumanon Kalinaw Mindanao. Kini yung ubos nga lang John Enriquez, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagpamati sa inyong nadunggan din sa ato ang tulumanon din lamang mabati marungog o makita sa forumnews.tv. Kanon yung puntos pamalandong, ako'y bilin kaninyo, na atong tulumanon ka na yun. Ang tinuod nga diwa sa demokrasya, maangkon lamang. Kung ana ang pagpagkabana sa mga yanong katawhan, daghang salamat, Kalinaw Mindanao.